साई बाबा. 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करे तिवारी. प्रभु पद पाहावया भव भय निवारी. भय निवारी आरती साई बाबा. माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा. मागणीची आता तुम्हा देवादिदेवा. देवादिदेवा आरती साई बाबा. इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख. आजावे माधवाया सांभाळ आपुली भाग. आपुली भाग आरती साई बाबा. सौख्य दातार जीवा चरणार जातणे. यावा दासा विसावा भक्ता विसावा. आरती साई बाबा. शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर. बाबा रमावर साई बाबा रमावर. शुद्ध भक्ते चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा. पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा. याहो अवघे जन करा बाबाशी वंदन. साईशी वंदन करा बाबाशी वंदन. गणू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई. पाव माझे आई धाव पाव माझे आई. घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे. प्रेमी अलंगिन आनंदी पूजिन भावे वाळीन म्हणे नमा. त्वमेव माता पिता त्वमेव. त्वमेव बंधु सखा त्वमेव. त्वमेव विद्या द्रविणः त्वमेव. त्वमेव सर्वं मम देव देव. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि. श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. श्री गुरुदेवा दत्त. अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे. अनंता तुला ते कसे रे नमावे. अनंता मुखाचा शिणे शेष गाथा. नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा. स्मरावे मनी त्वत्पदा नित्य भावे. पुरावे तरे भक्तीसाठी स्वभावे. तरावे जगातारुणी मायताता. नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा. वसे जो सदा दावया संत लीला. दिसे अज्ञ लोकान परे जो
वारुणी ऐसा येईवा या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुखे एकाया लाविषि हरिगुण गाया ऐसा येईवा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व हि व्यापक तो स्तुतिसारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा येईवा सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संहारहेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वांतविद्वांसमार्तण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमग्नार्दितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तेक्तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां नृणां कुर्वतां भोक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुता तर्क्यलीलाविलासै समावेशकृतेशान भास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सतां विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्भिः जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् सम्पुनीतप्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् श्रीसाईश कृपानिधेऽखिल नृणां सर्वार्थसिद्धिप्रदा युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान् न्यान्यच्छरण्यं मम सायिरोपधर रागोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुं माययोपहतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यमर्निशं मुदा शरत्सुधांशो प्रतिमं प्रकाशं कृपातपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैवत साईनाथ स्तवैर्मयोपासनिना स्तुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान्धपरान्धपुञ्जकान् प्रसीद सायेश सद्गुरोदयानिधे श्रीसाईनाथ चरणामृतपोतचित्तास् सत्पादसेवनरतः सततं च भक्त्या संसारजन्यदुनितोर्धवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ते स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेद्ध्रुवं रुसो मम प्रियाम्बिका मजवरी पिता हि रुसो मम प्रियाङ्गना प्रियसुतात्मजा हि रुसो भगिनी बन्धु हि श्व
पशुरसा सुबाई रुसो न दत्त गुरु साई मामजवरी कधीही रुसो पुसो न सुनबाई त्या मजन भ्रातृजाया पुसो पुसो न प्रिय सोयरे प्रिय सगे न ज्ञाते पुसो पुसो सुरदना सखा स्वजन नाप्त बंधु पुसो परी न गुरु साई मामजवरी कधीही रुसो पुसो न अबला मुले तरुण रुद्धहीना पुसो पुसो न गुरु धाकुटे मजन थोरसाने पुसो पुसो न च भले बुरे सुजन साधुहीना पुसो परी न गुरु साई मामजवरी कधीही रुसो रुसो चतुरतत्त्वविद् विबुध प्राज्ञ ज्ञानी रुसो रुसो हि विदुषी स्त्रिया कुशल पंडिता हि रुसो रुसो महीपते यति भजक तापसे हे रुसो न दत्त गुरु साई मामजवरी कधीही रुसो रुसो कवि ऋषि मुनि अनघषेध योगे रुसो रुसो हि गृह देवता निकुल ग्राम देवी रुसो रुसो खल पिशाच हि मलिन डाकिने हे रुसो न दत्त गुरु साई मामजवरी कधीही रुसो रुसो मृग खग कृमि अखिल जीव जंतु रुसो रुसो विटप प्रस्तरा अचल आपगाब्धे रुसो रुसो खपवनाग्निवार अवनि पंचतत्वे रुसो न दत्त गुरु साई मामजवरी कधीही रुसो रुसो विमल किन्नरा अमल यक्षिणे हे रुसो रुसो शशि खगादिः गगनितारका हे रुसो रुसो अमर राजहि अदय धर्म राजा रुसो न दत्त गुरु साई मामजवरी कधीही रुसो रुसो मन सरस्वती चपल चेतते हे रुसो रुसो वपुदिशाखिला कठिन काल तो हे रुसो रुसो सकल विश्व हि मयि तु ब्रह्म गोलं रुसो न दत्त गुरु साई मामजवरी कधीही रुसो विमूढ मनुनी हसो मजन मत्सरा हेडसो पदाभिरुचि उल्हसो जनन कर्दमीनापसो न दुर्गधृतीचा धसो अशिव भाव मागे खसो प्रपंची मन हे रुसो दृढ विरक्ती चित्ती ठसो कुणाची घृणा नसो न च स्पृहा कशाचे असो सदैव हृदयी वसो मनसि ध्यानि साई वसो पदी प्रणय ओरसो निखिल दृश्य बाबादिसो न दत्त गुरु साई मा उपरिया जनेला रुसो हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु
कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ते साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याधीशात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रियैर्विश्वे देवा सभासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राजाधीराज योगीराज परब्रह्म साईनाथ महाराज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ